Mientras carga esto, tal. Sí, mientras carga tal. Ya le podemos dar. Vamos para allá. Vale. Estábamos en lo del cuadro, nos quedamos. Así que hay que romper supuestamente el cuadro. Me informó un poquillo. Que estaba trancado. Estamos atrancaditos. Soy un poquito atrancado. ¿Se carga? ¿Tú? Y listo. Vale, estamos en lo del cuadro. Vale, ahora va a salir el tío, tal. Bueno, vamos a dejar el vídeo. Así va cargando las cosas. Así intento que se me olvida abrir el bot. Vale, ya estamos listos, venga. What the hell was that? Vale, tenemos que ir para allá. Vamos para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Escóndete. Vale. Nos escondemos por aquí. ¿Quieres venir? Pero tenemos que acceder como para allá. La cuestión es cómo accedemos para allá. Mira esta. Damn. This dagger looks different. Vamos, 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 vamos. Y entra. Vale. A la primera. Vamos, para adentro, bicho. Adentro. What's the matter with you? ¿Puedo ponerlo en pausa? Mierda. Ah, no. Creo que no he saltado nada. Don't tell me that you're going crazy too. Espérate, te voy a bajarle el sonido. ¿Y está el volumen a tope? Sí. Me voy a quedar sordo. No, quiero bajarle un poquito. Y aplicamos. Sí. Ahora. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Una criatura me atacó. La pintura está maldita. Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Vaya. ¿Sabía lo del monstruo? You knew. Vaya, sabe lo del monstruo. Between what Irene told me and what I read in Sanders' library, I preferred to be cautious.
You seem pretty keen to go it alone. At worst, you would have confirmed my fears. At best, you would have cleared the way to my merchandise. Thank you, Detective. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Claro, Algernon si le ha salvado Drake. la vida. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Y me da... The creature. This Haga sido dagger lo único capaz was de the gente. only weapon capable of pushing it back. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Uy, Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. pues tenía rayas, hombre. ¿Qué pasa? Esta te pasa. Vete, vete, sí. ¿Qué tanto loco aquí? La librería sin nombre. Y la de los nombres también. Tenemos la de sin nombre y la de los nombres. Vamos para adentro. Entra, entra. Hay que entrar en la librería. Vamos para adentro de la librería. Librería. Madre mía. Examina la librería. Pero espérate. Where's the bookseller? Otra. Un momento. Pierce. Eterno punto. Contraste. Eterno punto. Percepción. Vale, percepción la tenemos a tope por la tope. Ya ves, investigación. Pasando la ciudad. Este me gusta. Y el último también. Estas dos se pueden mejorar. Y esta es la siguiente que tengo que subir. Validar. 7 tenía puntos. Y cordura, estado estable. Bueno. Estable. Si está más loco que todo. Darwin, tal, lugares. Y el cuadro maldito. A ver, el inventario que tengo, la linterna. Vamos a ver. Vamos a investigar esto. ¿No? Se ha dicho. Investiga, examina la librería. Another volume of the Reverend's Diario de la wife's esposa del diary. pastor. Volumen 4. A ver qué tenemos por aquí. Último deseado. Y por aquí se me oye. Sí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Aquí no hay nada? Aquí. Historia de Darkwater. Volumen 2. Aprendí de todo. Conseguí el logro de aprendí de todo. Anda. Darkwater. Volumen 4. ¿Otro? Darkwater. Otro libro de Darkwater. Mira, para recargar la linterna. Por aquí hemos mirado, sí, y no había nada. Por aquí creo que no va a haber nada.
Aquí hay un libro. Manual, anatomía y decisión. Venga, medicina subida. Perfecto, esto está mira todo, sí. Aquí no oculta nada, ¿no? What happened here? ¿Qué ha pasado aquí? Ya estamos con cosas raras. Let's start over. Where did they blood? Seems like amateur work. Esto están robado o algo. ¿Cómo no? ¿Dónde hay más para investigar? Vamos a movernos por aquí, rápido, tal. La escalera no hace falta. Y ahora es... This burglar seems to be Que el ladrón rather parece clumsy. bastante torpe. Ya ves si torpe. Torpe no, lo siguiente. Y el cuadro, aquí hay What dos sort of sillas. thief leaves his ¿Qué tools at clase the de ladrón crime deja scene? su arma en la escena del crimen? What happened that made the burglar flee Vaya. before finishing his work? What killed all these animals? ¿Quién ha matado a estos animales? ¿Esto es un ritual o algo? What the? ¿Pero qué? Charles Hawkins? Charro. Sí. De momento que What estaba... sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Estaba loca, la tía. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Vaya. ¿Qué ocultaría? Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Todo Sarah está Hawkins conectado case. con el caso de Sara. Puede ser. Aquí estás. Nico. Drake left instructions on how to find the combination Memoria of de his Drake. safe. Dejó instrucciones para dar la combinación de la caja fuerte. Si alguien encuentra... El siguiente mensaje, importancia. Demuestra que... Cada cilindro de este número, a pesar de que, tal como afirma el autor, el orden es el placer de la razón y el caos es evidente de la imaginación. A despecho de mi predilección por el caso, debo reconocer si por apertura es una persona, un genio más bien llegará a elevarse a la altura de mi intelecto. Un arma peligrosa, tal. Confío en dicha persona, sea atrapada. Vale. Abre la caja fuerte. Vale, rotar a la S. Bueno, hay que encontrar la combinación. Aquí esconde algo, ¿has visto? Manual. Algo tiene que haber. Is everyone on this island Mamífero. taking sleeping pills? What link did he find between Charles Llave del Hawkins archivo and an del old rey. amulet? A ver, la llave tal... Aquí esconde algo. ¿Y dónde está? Aquí. A strange amulet. Molesto con forma I de have a perro. feeling I'd better not touch it. Vale, ya hemos descubierto algo oculto. Y ahora necesito encontrar la combinación. La caja fuerte. Things are not looking good. Una partida muy mal llevada.
Uf. No, tío, no está... Tal... Entonces, ¿dónde puede estar la combinación? Cylinders that Drake tried to hide. I should Cilindro de perhaps listen to them. Drake. Ni idea. Ahí hay solo cilindro. Arkham editions. Never heard Voy a of them. hablar de ella. How many volumes are there in this collection? A ver, vale. Another volume by El Arkham volumen editions. 3. Otro volumen de la edición de Arcana. Arkham editions. Arcana 4. Never heard of them. How many volumes are there in this ¿Cuántos collection? 5? Another volume by Arkham editions. Arkham editions. Madre mía. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? ¿Cuántos volúmenes incluye esto? 7. Pero aquí no dice nada. No dice qué numeración, ¿eh? Uf. Pero no se abre, ¿no? Tengo que ir uno por uno. No, esto no. Es pista. ¿Va a ser mejor? No. Esta llave es simple, tal. Robo, tal. No, yo no quiero el robo, yo quiero pista. Lugar oculto, tal. Inventario, aquí. Memoria de Drake, no. Cilindro, una. A ver. Cilindro, esto sí me... Eso es para impresionar. 1. ¿No responde nada? Uno, solo dice 1. 2 y 3. No dice nada más raro, que yo sepa. El 3, tal, no. Algo tiene que se me escapa. Things are not looking good. Una partida muy mala, pero no puedo... Ah, aquí. Kind of chalice. Copa. Algo se me escapa. Listo. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Ni idea. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. Soldado. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seems particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. El volumen 9. The Queen has little La reina protection. no cuenta con mucha protección. No, ninguna. The Queen has little protection. Necesito encontrar el volumen 9, era, ¿no? 7.
Drake talked about a particular volume. Mencionó el volumen en concreto. El 9. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Mensaje. What did Drake say about this collection? Colección. Drake talked about a particular Un volume. volumen So these are concreto. the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? El 9 Drake era, ¿no? talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Vale, vale. ¿Cuál era? El 9. Si no lo he escuchado. Dear El friend, volumen 9, ¿no? I thank you again for the anthology of the works of archimeticians that you sent me. Volume El 9, volumen Azathoth and 9. other horrors, seemed Que sería particularly relevant to X my menos 1. I never tire of browsing through them. ¿Y dónde está? Freud's The Interpretation Vaya. of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. He encontrado un libro. ¿Dónde puede estar el volumen 9, tío? Volumen 9. Tomo. Bueno, me sirve para medicina. Voy a subir medicina que no vea. Póntenos la medicina. Volumen 9. Tiene que estar a lo mejor dentro de esa habitación. Si no. Aquí no está, aquí tampoco. Se me pierde algo. Y el volumen 9, tío. No encuentro el volumen. A ver. What did Drake say about this collection? Este, Drake Este, talked about a particular volume. Pero tiene que ser 3 números de contraseña, ¿no? Mira, 3 números. Sí, es ese, tío. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Si te vi... A ver, el 9 era. What did Drake say about this collection? No. Drake talked about a particular uno. volume. A lo mejor pone algo detrás de So estos these libros. are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Pero leía mucho el 9. Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his ¿Dónde What está did el Drake 9? say about this collection? Necesito el Drake 9. talked about a particular volume. Sí, el 9, mencionó el 9. So these are the volumes that Drake was talking about in his A ver, message. la colección conocida también como pesadilla, Solo contaba 18 años. No forma parte de... Así que este es el volumen que mencionó. Puede ser volumen 9. ¿Por qué no lo coges? Te has dicho 9 es el 9.
A ver. And these red drops, like precious Esta stones, gota lie roja fixed, como piedra set en in el divine sol. gold. To be lo the divino. guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Concierto. A ver. Y el otro le dice. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. A ver. ¿El ajedrez tiene algo que ver? The queen has little protection. The chalice of knowledge. A lo The mejor chalice a ver. of knowledge. A ver. El volumen 9, ¿dónde estará, tío? Volumen What 9. did Drake say about this collection? ¿Qué dijo sobre que era el volumen 9? Dijo que el volumen 9 era el que se estaba leyendo. Pero tío, el volumen 9. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, El volumen 9 Adelante and Other me Horrors, resulta seems especialmente particularly interesado de relevant cara to a my mi research. investigación. I never tire of Me browsing canso through de them. ojearlo. Algo esconde el 9. Y el 9 es este. Drake talked about a particular volume. Ácido de horror. Epidermis. No puedo abrirlo ni nada, tío. Vamos a ver. Vamos a mirar algo en internet. A ver si nos dice algo, nos da una pista. A ver, el ajedrez no tiene... Hay dos pistas con un número. 109. A ver. Ah, vale. A ver. A ver. 5. Flora el primero. 5. No. 9. Y ahora tema.
Me falta el del medio, que era... no sé cuál puede ser el del medio. Tío. Pues entonces puedo girarlo, a ver. A ver. No. No. Vamos. 539, por fin. Lo encontraba. Que no encontraba la combinación. Me ha costado... Me ha costado la vida encontrar la combinación. Instituto Reversever. Cinco, tres. Era 103. ¿Y el 3 de dónde era? Ah, 5, 3, 9. Ahora sí lo entiendo todo. This man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? Contra, It's his estoy patient, otra vez, after all. ¿A ti? He's busy with Captain Fitzroy. ¿Te hago a ti? He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Tónico. ¿Eh? Examinar Very well. al I'll paciente. examine Está him. bien, lo examinaré. Medicina. 30-year-old subject. Paz. Severe Gente de 30 hypothermia. años y por... Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral Dios, tissue. ¿cómo huele? Lord, this smell. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes Pues hay seem que to ponerle feature a agua. slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. ¿Y a ti? Severe malnutrition. Desnutrido. Swollen Claro. abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances Vaya, seem to por Dios, indicate the qué mala presence suerte of a tenemos foreign contra. body. So, doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are Uno de beyond sus my síntomas comprehension. mi What did comprensión. you find? ¿Qué has descubierto?
Sufre una see grave signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. perfusión. I've even gone beyond the recommended sé lo que dose dice. to no avail. Nada. And you won't believe me, but when we No bathed va a him creer, pero earlier, antes He seemed to feel better? yes, sí, like he needs an si aquarium necesitara un to acuario en perfusion. lugar de... But that doesn't explain his condition. Vaya por Dios. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten Ya in days. sin- ya sin- Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. Vaya, It's not like he could be un pregnant. embarazo. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be Ya there. estará ahí. We should operate on Hay him que at operarlo once. antes posible. Dr. Vaya. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You Era know, un edema, tonta. I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Vamos a In hacer la spite última of the muscle pregunta. contractions, his arms seem limp. Que Yes, preguntarle de todo. they can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a Si newborn tiene baby. hueso, What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the No veas, skull of a ¿no? baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. Entonces, You have to. hostia, te está el otro. I Está almost don't mutando. believe it myself, but these Ya se está symptoms comiendo, are not those usually metiendo associated chulu. with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is Está killing him. matando. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? Puedo saber qué está What haciendo I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without Bueno, limit. ¿quién no conoce el It's your límite? homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in ¿Qué has such a visto para state? sumir en ese estado? No he visto nada parecido. Le está convirtiendo en un These monstruo. are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as Este convinced, you see. cabrón I even está think echándole this man algo. has a strong Por un chance tanto. of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Que se muere. Really? What do you mean by isn't himself? Si He's no se changing. muere. His physical characteristics, they are Reanímalo. more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Los historiales escondidos. Oh, that evidence Ah, sí. exists.
I'm sure of it. Estoy I need to convencida. find the Tengo missing los medical historiales files. médicos que And where faltan. would you find those? In his office. What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Vaya. mum. A buscarlo. Los documentos. Entra a la consulta de Fulmer. Pulling my leg. I'm not ¿Y cuál es joking. la consulta I de saw the Fulmer? schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Tengo que entrar a la consulta. The operating room is never accessible after an operation. Vaya. Aquí. This man, Estaría Edward médico de Pierce, Edward. his file is Pierce. incomplete. What did Fuller do to him? Totalmente incompleto. No incluye detalles del tratamiento. Vaya. It's surreal. Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. ¿Qué sucede? ¿Qué What is the sucede? problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I'll see to it right away. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. Vaya, para que le I'll habré never dicho nada. understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they Vaya, hasta want. que no consiga lo que quiere. Understood. Anything ¿Entendido? else? ¿Algo más? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. Del sótano. Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Doctor. Vaya. No tiene buena pinta. Dr. Fuller always keeps his key with him. The Su key to the llave boiler está- room is missing. Que no quiero hablar contigo. Yo quiero... Y a la consulta. Dr. Vamos a ver. Colden, Vamos a ir a la consulta. No, aquí no es. ¿Dónde está la consulta? Chiche, está en la cocina. Patients and hospital personnel eat the same food. Vaya, interesante saberlo. Una pregunta muy interesante saber. The Anda. answers must be hidden in Fuller's office. The answers must be hidden in La Fuller's office. consulta de Fulmer. ¿Cuál es la consulta de Fulmer? ¿Esta? No, esta no es la consulta de Fulmer. Esta, An ¿dónde está unknown la medicine. Judging by the other ones, it causes Los heavy efectos side effects. secundarios muy fuertes. ¿Dónde está la consulta del tío este? everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. Elizabeth? You all right? Pero, Why is this está- room in está- such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. Vaya, tiene que limpiar And ella the water sola. was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. ¿Por qué hablas con ella? Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Ya veo. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Pues nada. Esta se va a poner a limpiar. Administración. Aquí es donde está la frasilla. Es donde sí puede estar todo. Lo que necesito. Aquí no hay nada. Esto es como la ducha. Aquí. Manual de referencia de medicina.
No, a ti no es. O sea, a lo mejor puede estar por aquí. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the dock. Wait a minute. Where do you think you're going? La 20 para la derecha tiene tiempo. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Puede Fuller's entrar office. en el But despacho. rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Se lo diré aún así. Wait a minute. Where do you think you're going? Ah, entonces no puedo entrar, básicamente. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured. Ah, que sí. Que no puedo entrar. Distrae a las dos nunca. Corta el agua. Entonces se nota ahí a cortar el agua. O algo. A distraer. Let's hope I can go through the administration office. ¿Y desde aquí? The No, operating es room verdad, is desde never aquí no accessible podía. after an operation. Tienes razón, una distracción. ¿Desde dónde? Puede ser desde Everybody aquí. says it. She's a witch, an old hag. I didn't make It's this up. temperamental, if I And I'm understand the one who correctly. plays. What a pest. Y esto llega por aquí, por aquí, por aquí, a ti. The door to the Vaya. boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. Y ahora encontrar la llave. ¿Dónde está la llave? ¿No está aquí? La llave de la caldera. Doctor, those people need. O Do eso. you know where the key to the boiler room is? Betty didn't put it back in its place. Well, she took Tenía it to que lock the cerrar door. la puerta. I'll ask her. Thank you. But if I may say so, Doctor, I think that the problems of our patients are more urgent than the plumbing. No. Would you ¿Dónde know where estaba? the key to the boiler room is? Betty didn't put it back in its place. Well, she took it to lock the door. I'll ask her. Thank you. But if I may say so, Doctor, I think that the No, problem. yo quiero. Would you know where the key to the Betty didn't put it back in Betty- its place. I'll ask her. But if Vale. I may. I'll Muy bien, tend ya to me it. voy. Beati. ¿Y quién es You Beati? want something? ¿Quién es Beati? Dr. What? Colden, here you are at last. This patient was again No. brought up to the psychiatric wing. Esta no We've es la been tía. following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. Oh, The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a Habrá de dose of examinarlo. pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. examínalo. He Vamos a bit his examinarlo un lips so poquito. much, they're still bleeding. White froth, evidently Ahí se because pega of un such poco. drooling. Ah, vale, aquí. His binds left bloody wounds. No, he hecho herida. So, Doctor, what should we do with this patient? Tirarlo a la basura. You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as Vale. to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. Para dis- In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. Pues ya está. Ah. A ti ya te he tratado. Yo necesito las llaves. Lo otro no me importa. Esta... ¿eh? He broke his back in an accident down by the docks. Dr. ¿Quién Colden? eres? Hello, Betty. I'm looking for the key to the boiler room, Ah, ahí está, ¿eh? What for? to put it in its place. Perhaps I should do the same with you. I beg your pardon? I Esta es la suspect tía. you of having a little too much fun at Elizabeth's expense. But be warned, it could easily be you they will all be laughing at tomorrow. You are right, Doctor. Tienes The key is razón. in the dormitory office in Block B. Thank you. I shall go Vale. fetch it. En el pabellón B. Dormitorio pabellón B. My chest. Oh,
Watch out for the water, Doctor. ¿Y aquí no hay nada? La medicina de la ciencia secreta. Pabellón P. ¿Dónde está el pabellón P? ¿Uno sé a ti? Ah, no, no, a ti no. Lo mejor... Pabellón B, ¿dónde está? Tío. A ver. ¿A ti se puede entrar? A ti, a ti, a ti. A lo mejor está por aquí en el pabellón B. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, and Mrs. Donovan refused it. Once again. Otra vez, no puedo hacer nada. Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. De momento. Y esto es... delincuente. Esto no es. We've been waiting to be restocked for weeks. Vale. Un nuevo suministro, pues ya te llegan. The doses prescribed by Fuller are far too Ahora high. sí, las recetas son demasiado altas. Vaya. Hemos encontrado la receta. Yo necesito la llave, tío. ¿Dónde puede estar la llave? Pabellón B. Lotear. Esto es la cocina, es verdad. La cocina no hay nada. Lote B. Tiene que estar por aquí. En el dormitorio. Si estoy en el bloque B. Ah, estoy en el bloque B. Entonces no lo voy a encontrar mucho, que digamos. Por aquí. Por aquí no está. O aquí. Hay fever. What's he doing here? Y tiene alerta. ¿Qué hace aquí? A ver qué le pasa a este. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. A ver, si estamos en el bloque B y la llave no está en el bloque B. Chronic insomnia, like half the island. ¿Dónde está la llave? The answers must be hidden in Fuller's office. La dichosa llave. Aquí no estará seguramente la llave. Si está vigilando esta. Para la llave. Tío, ¿dónde está la llave, tío? Piensa que va a atravesar la llave. De hecho, ya he explorado todo, de hecho. Esto está explorado, esto está explorado. Esto está explorado. Esto no está explorado. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Ah, vale. Pero yo no me voy a llevar nada. The fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Vaya. Pues necesito la llave que estará... ¿Dónde estará? The boiler room key is not in its place.
Le preguntaba a la vez. Ah, vale, vale. Vamos a preguntarle a esta. Those people need you at the dormitory. Pues no. I'll tend to it. Don't. Esta no dice nada. I think that you're needed in Creo Block que B, necesitan Doctor. el pabellón B. Esto es pabellón B, ¿no? Sí. Esta tía tiene que saber dónde está la llave, si no. A ti, hombre, a ti, a ti. Mira dónde está la llave, tío. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Mira que Donovan estaba ahí takes the bait. 7 o 8 veces. No había leerle. A ti está, ¿no? ¡Hala! Ya estamos en la maldita caldera. ¿Tengo que llevar algo? No, tengo que darle vuelta. No tiene mucha fuerza, que digamos. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Yo sabía que necesitaba algo. El té. Algo para girar esto. Así tiene que ser, si no la herramienta, yo qué sé. Alcantarilla tenemos por aquí, pero por herramientas, lo que se dice herramientas. She's a witch, an old No. hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so It's unfair. temperamental, if I understand correctly. Everything Huh? all right, Dr. Colden? All is well, Elizabeth. Thank you. I was making sure the Que no se water wasn't cortara de cut nuevo off el agua. yet again. Thank God, no. The water's running. I have no desire to call Donovan for help. No, el agua funciona, no me apetece que llame. Vaya, sí. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Vaya, ¿aquí puede haber algo que pueda utilizar? No. Una herramienta, como un alicate o algo. Que apriete. Necesito un alicate o algo que apriete. O te lo utilizamos a ti. Whaling Cuando hablas. station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. A ver qué le ha Old pasado. whaling station. See? La vieja base de ballenera. Los The one that contrabandistas. hides the smuggling business. Oh no, not them. They don't go on that side of the island. Everyone in his place. The captain on one side, Cat on the other, and me. Entonces, chinacío. Well, I've been to the whaling station, I have. What did you see there? Nothing. Nothing at all. ¿Quién podría The haber floor was sido? all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out. Pues nada. Yo busco mi herramientita. Herramienta por aquí. No sé cómo se podría abrir los... Se podía abrir los dos cajones. Digo, a lo mejor hay algo. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. A ver, entonces, por aquí. Esto. Please, I'll be in trouble with Mrs. Donovan if I'm late. Bueno, pues por aquí no hay nada que pueda utilizar. Doctor, those people need you Vale, at the que la dormitory. necesita en el dormitorio. No, I'll tend to it. vale. ¿Y aquí no puedo acceder? Vaya, qué bien. Aquí hay algo interesante. Jejeje, te encontré.
Llave inglesa, maldita llave inglesa. Ya te tengo llave inglesa. Ya puedo contigo. ¡Hala! ¿Cómo la lía? I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Vuelve con Ellie. Vale, hola. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. Se ha cortado otra vez, vaya, qué pena. Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. Anda, por eso. And hold your tongue this time. Por esta vez. Bien, ahora esta distraerá a la que necesito. Que distraiga. Hasta luego. At last. The missing files must be Por hidden fin lo here. archivo. A ver, los archivos estarán... ¿Dónde van a estar? Por aquí en el cajón. Anda, no, pues no está en el cajón. ¿Dónde están entonces? En el barco. Oh. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Oh, no puede ser. Vale. I've unlocked Ajá, listo. patient files. La historia de los pacientes. Lo sabía. Entrevista a Sara. I was right. Creo que hay que escucharlo, ¿no? Vamos a escucharlo. Conclusions. Session number 17. Paciente Sara. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears This to have finger final belonged to a acceptance woman. of the illusory Why nature keep it of here? what she calls the mythos. El paciente parece... el mito. It goes without saying that these peculiar illusions are the price that comes with her Es que te exceptional deben pagar gifts. persuasiones, Tony. Why does Dr. Fuller write psychological reports Todo about Sarah informe Hawkins? psicológico sobre... Porque estaba loca. I presumed that her blood was the key. But I found nothing to Hostia. explain Mrs. Hawkins' abilities. Why is Ethan on medication? ¿Por qué se estaba meditando esto? Se está loco el tío, este está loco. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then La Sara estaba loca. irate that Charles was keeping secrets from him. Curioso, haciendo Knew resultados. that he would try to break into the Traen basement eso. sooner or later. Uy, uy, uy. I am prepared. Estoy preparado para ello. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. ¿Qué conexión hay What is the entre ellos? connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. Disposiciones, sótano. When all the fuss about the Hawkins incident Cuando finally pase comes to an todo end, el revolución, me encargaré de sus pertenencias. ¡Qué cabrón! in the meantime, they must remain hidden in plain sight. Vaya. Algo hay que investigar. Aquí. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Ostras, el zapato. Es el zapato que estaba en la casa. Quemado.
I must go back to the basement. Baja a la ala de la citadela. Uf. Me pilla. Yo, a ver si me va a pillar esta. A ver si puedo bajar. Retroclose. Ah, claro. Ahora sí se abre esto. Bueno. Para abajo te vamos. Creo que no hay que hacer ruido luego abajo, ¿no? Pero tonta. ¿Por aquí? Vaya. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. Si yo te It's podía time cantar. to show Es you hora que what te you were demuestre so lo que eager to discover. estás descubriendo. Uy, no sé si es... Sí, es de la misión. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. A los ojos. Around. Ostras. Slowly. ¿Quién eres? Talk, filthy thief. Or I swear I'll shoot. Take a minute to look around. Everything points Toma, to señor. Charles Hawkins. He's dead. Está muerto. No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the ¿Te safe? acuerdas del libro de... Have you de read la it? oferta? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Vi a través de los ojos de la otra persona. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins. De Sarah corpse. Hawkins. Sarah Hawkins, you say? Sí, Let's he go dicho back to Sarah. the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to Está en go. pleno peligro. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Pero que necesiten mi ayuda. All right. Sí, All ok. right. I might need you after all. Perfect. Correcto. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. A la doctora. Vámonos, Daddy. Y salvemos a la doctora. De vuelta a la mansión de la locura. Atrapado en la trampa. Ah, que ahora nos pone la tía. Ahora nos pone la tía. Vaya. I pray that Colden espérate, is really espérate. here. And alive. Ah, que estoy como el tío. Hostia. Diario de la esposa del pastor. Old diary.
The Scylla is here. Aquí Like in the como vision. en la visión. Colden came this way. Ojo. Si esto es más o menos lo mismo. Right. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. Para adentro. ¡Puta madre! My God. What is happening to me? ¡Qué susto! Me cago en la puta. What was that? It's as if I'd been transported somewhere else. Vale, pero no puedo ir. What happened? ¿Qué ha pasado? Algo Something ha has cambiado, changed. pero... What? El tío se está volviendo ya loco. El tío ya está loco. El tío se está volviendo ya más areta. Perdido. Aquí hay un libro. Aquí no hay nada más que encontrar, ¿no? Tallo de la olla. ¿Solo podemos ir por aquí? Aquí estaba el cuerpo mío. Vale, aquí estaba mi cuerpo. Allá. Pues aquí no hay nada más que yo sepa. Está el cuarto de baño. Y esto. Por aquí no puedo ir. Por ahí tampoco. Vaya, esto está cerrado. ¿Qué casualidad? ¿Por qué está cerrado? Algo tiene que haber aquí. El té. Búscalo. Pero la cosa está por aquí. Yo no me voy a ver esto. Aquí no hay nada, tío. Si aquí no hay nada. Ya estamos en la zona de no sé salir. Ya estamos en la zona de no sé salir. Si por aquí no se puede entrar. Y solo se puede acceder de aquí a aquí. Vale. Una aquella habitación no es, así que tiene que ser en esta habitación. ¿El qué? No encuentra, ¿no? ¿Dónde estás? Tengo que encontrar algo, pero no sé el qué. Aquí a lo mejor puede. Aquí ya no. La medicina y la ciencia secreta. Y el cuarto de baño no esconde nada. Así que tiene que ser en esta habitación también. Hemos encontrado el libro, pero no nos dice nada el libro.
El inventario no puedo acceder. Dame una pista, pistilla. Pista, pistilla. Tiro del comodín del público. No. Vale. Aquí algo había. Aquí debajo. Anda. Where have I seen this symbol? Un 7. He descubierto un símbolo. Y ahora tendría que volver. Y ese símbolo es aquí. Ah, vale. Ya sé cómo va la cosilla por aquí. Aquí tenemos un 7. Hay que interactuar con esto. Vale. Shh, calla. Vale, tenemos el 7. Aumenta la intensidad de la lámpara. Vale, despierta y libera. No, gracias, no te voy a liberar. Esto es para teletransportarse. Estos sitios. Vale, esto es para teletransportarse. ¡Ah! Calla. Vivo. Vale, tiene que ser aquí. ¿No? ¡Coño! Su puta madre. Vale, así no es, tío. Vale. Es por aquí. Esto te quiero hacer. Aquí. He abierto aquí, a lo mejor hay algo aquí interesante. Nada. Allí. Pero creo que hay que entrar del otro modo, ¿no? Modo loco. Modo loco. Vale. Intensidad, ¿eh? El destino lo ha atrapado.
El destino lo ha atrapado. Vale, en el cuarto de baño. No, es más para allá, en el cuarto de baño. ¿Dónde es? ¿Se aumenta la intensidad? No, porque... tiene que ser desde la otra linterna. Eso, ¿has visto? Esta. A ver, desde esta linterna hemos abierto esto. Aquí había algo interesante. Y no puedo acceder a él. Pero sí puedo acceder a algo interesante. A ti. Aquí no hay nada interesante, que yo sepa. Y ahora nos ponemos este. Este nos lleva a ti. Ya ha muerto. Ay, me cago en la puta. Vale, 7 tal. Vale, el bicho no me ataca. Así porque sí, claramente. Tío, si le estoy dando la intensidad. Muerto. Ah, entra la intensidad de las luces. Y su nación. A ver. Si aquí no hay nada, tío. Aquí no hay nada que pueda interactuar con algo. Y me dice, a ti aumenta la intensidad. Si yo la he aumentado. He muerto, sí, he muerto. Maldita intensidad, Vale. Necesito el de la intensidad. Que no sé. A ver. Por aquí nada. Este tiene que ser ahí. Allí al fondo, si este... Me cago en tu nación, bendito. Todo lo que se venía, te puedo tirar más para allá. Sí. Me relaja. Ese cuadro está... que tira para allá. ¿Y cómo entro por allí? Tiene su troco. A ti.
divertido todo. No tiene que entrar por aquí. Ah, vale. Toda la tontería esta es normal que me pase. Vale. Se enfrenta a la fuerza. Vale. Venga, y me tomo el bicho, ¿no? Ah, no, abro. Abro puertas. Con la intensidad abro puertas. Pues muy difícil por aquí no es. Ay. Tonto. Vale, por aquí. Me ha pillado. Me ha pillado el colega. A ver, tiene que ser por aquí. Vale, por aquí. No, por aquí puedo ir, ¿verdad? Claro. Era por aquí. Se va por aquí. Por aquí va por aquí. Y ahora esto lleva a esta pared. Y por la pared se va por aquí afuera. Sí. Vaya, por aquí no se puede salir. No veo un carajo, Con eso te lo digo todo. Como donde al principio me cago todo. Cámbialo. A ver. Que no se ve. Y aquí te nos encontramos, ¿siete? Todo esto está cerrado, tal. Y esta es la puerta. Ah, te tengo que abrir. Vale. Para acceder al despacho. Te tengo que abrir la llave a mano para acceder ahí. Qué divertido todo. Me he vuelto más tonto, me cago en todo. ¿Por qué? Porque señorito no se puede ir por ahí. Vale, y ahora es por aquí. Corre antes de que se me tame la batería de la lucecita. Me cago en la puta. Que no me lo esperaba. Su padre. Ay. It looks like things are back to normal. Cago en la puta, qué susto. El susto me la ha llevado. La han conseguido.
Encuentra a la doctora. Ah, muy bien. Como hay tantas puertas. Trae un bucle What's going infinito. on? It never ends. Entonces sabía que era un bucle infinito. Damnation. Joder, ese soy yo. That's me. Hostia, te estoy encerrado. I gotta get out. Que se ha vuelto loco el tío. Estamos locos, parecemos lo que queremos. Venga, se nos desmaya o algo. Este se nos muere. Si yo no veo. Se nos muere. Sí, te sé. Venga, venga, venga. A ver. Se nos vuelve loco. Porque no veo. Otro bucle infinito también, ¿o qué? No estamos aquí tontos viendo el bucle infinito. Joder. Sonido. Efecto, por Dios. Tío. ¿Qué pasa? Cuando se vuelve uno loco, pues se ha vuelto uno loco y ahora te. No sé lo que sucede. No sé lo que hay que hacer. No sé lo que hay que hacer. Pues nada. Tío, esto se habría pillado algo, ¿eh? Vale. No sé lo que hay que hacer, ¿eh?
tío, no sé. Vale. Sí. Porque resulta que no hay... What's going on? It never ends. Resulta que eso no hay que hacer. Pues hay que seguir para adelante, ¿no? Vale. Damnation. Joder, soy yo. Vale. That's me. Oh God! I gotta get out. I got. A ver, si moviéndome así, yo qué sé. Ahora. Me había bugueado antes, resulta. Pierce, I found her. Lo he I encontrado. finally know what's going on. Está ocurriendo. You must live and find the truth. It is already too late for me. Es demasiado tarde para mí. Colden? ¿Qué? What's going on? Was it a hallucination? Ha sido una alucinación. Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. Stop whatever the hell you're doing and turn around now. ¿Qué está liando este, tío? LOL. No, it can't be. No! You son of a bitch! What did you do to her? I wish I could Ahora have done hubiese more podido experiments on you, preguntar Mr. más, Pierce. pregunté. Qué cabrón. I said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Murderer! This madness must stop! What? Colden? LOL. Si está aquí el tío. Este se acaba de ir por la puerta, corriendo. Pues yo no veo nada. Bueno, rituales satánicos o algo. Está liando por aquí. Un momentillo. Ah, no. Está en un vídeo. No puedo pararlo. Vaya. Vaya, vaya. Contra eso no suena muy bien. Se lo llevo una hora. LOL. ¿Qué está pasando?
Sara. Otra que es Sara. What did they do to you? ¿Qué es Sara? ¿Cómo trae la Sara? Can you speak? ¿Recuerda el des o algo? A lo mejor se recupera así. Sara. La maldición de Sara. Anda, se viene conmigo. He gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. A ver, más fuerte. Green is stronger. Are you feeling ill? I'm here, but no. Estoy aquí, pero no. No. Let's get you out of here. Desartarte de It aquí. comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's of the oldest green. A violent living, vibrant. Vaya. A sea green, maybe. No. Tal vez no. Mrs. Hawkins, we must go before someone finds out. Oh, but he Vámonos will. ya. He always knows these things when it's about me. What? Exactamente una prisionera. He told me to get you out of here. Se desatara de I aquí. can tell a lie when I hear Una one. mentira en cuanto la Well, oigo. I don't Vaya. give a damn who you're talking about. We go now. Vámonos de aquí, He will hombre. know. He will find us. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Quizás. Then let's go. Pues vámonos, venga. Vámonos de aquí, hombre. It was in your studio. What? You painted me. Dime That's where you tú. saw me. Of course. Se sale por aquí, ¿verdad? Sí. Creo que sí The se men in sale white por are aquí. coming. You mean the guards? This way. Follow me. What the? Oh no. Hostia. Se me he encerrado. Come out of your hiding hole. Me ha pillado, me ha Get pillado. far. Vale. Por ahí no es. Entonces por ahí It no was se in your sale. studio. What? You painted me. Tiene que haber otra salida That's where you entonces. saw me. Of course. The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. Yo te sigo. Es que yo salí antes de la cuenta. Nada, te sigo. What the? Oh no. Por aquí. Ah, vale. No se veía. ¡Corre! ¡Quita, hombre! Vale. Perfecto. Es que no la había visto a la tía antes. Wait. The machine. It's the green. The decaying one. The gas. Verde profundo, Yes. el gas. It's not good for living beings. We don't have time for that. I am not moving until the wrong is set right. Damn it. Hacer salir a Sara. Si ahora la que me está ayudando a salir es a mí, ella a mí. Ahora ven, no, un momento, tardo 2 segundos. 2 segundos, voy a por algo de beber.
Ya estamos por aquí. Vamos para afuera. Vamos a darle la válvula. Entonces, esta portilladora. I'd be better off finding A a lo mejor tool. te gusta una herramienta. Herramienta. Vamos a buscar una herramienta. ¿Dónde? Herramienta, ¿dónde puede estar? Por aquí, ¿eh? Aquí. Perfect. Ya tenemos una herramienta. ¡Hala! Toma la lía. Toma la lía. That should do it. Let's move. Hostia. ¿Dónde te vas? I'm your puppet no more, you bastard! Bueno. You're my wife. You owe me obedience. Leave her alone. We're leaving this crazy island. You are going nowhere. ¿Cómo te noto, verás? Between me and my wife. Pero el tromponte. Éntrale el palo, éntraselo. Nobody tells me what to do with my wife. Dale, ahí, dale, ahí. How dare you? Bueno, No. Why should I let you take her? permitir que se la lleve. Snap your neck. Quiero romperle el cuello. All you did for her safety was Voy throwing a her in this cerrarla racket. en ese... I hid her well enough. Esconderla bien. You let Fuller play with her. Stop. I did everything I could to protect her. Pues no la está Her protegiendo. identity, her power is what threatens her. What? Sarah has seen things. Ha visto cosas y ha has visto made cosas que ni things se she imagina. can't even begin to imagine. You still save her if I told you that she is even more dangerous than I am. No fue culpa suya. But she refused. Fue la pintura. Sarah condemned Francis Saunders the moment she offered him the Wanderer. Que te va a ahogar, tío. Sarah has been in the presence of the myth for too long. Even if she were to leave abandonase, Darkwood, she would dirías. still hear his call. And the Count will always be here, waiting for her. Then we get rid of its members. Exacto. You are out of your league, detective. They No, control veo. the whole island. She will finally surrender to his power. And Dentro the de su world poder. will Traerá por ella. obey her. Don't! No one can escape the wheel Tapa del of destino. destiny. Bueno, They say, está loco. but I will change it. I Yo lo cambiaré. will save Salvaré a Sara. ¿Seguro? Ahora. Para tu casa. ¡Ah! Árbol, evítalo. Ah, no, te ha matado al... la maldición.
La has liado, creo. Vámonos, date. Ya está, ¿no? Ya mismo acaba el jueguecito. Bueno, hay que cerrar a lo mejor el ritual, me imagino. Vamos a ver. Vamos para adentro. Pues muertos ya no están muertos. Bueno, su tumba no está muerta. Knowing it's me that put him there. Nunca desapareciera. Vaya. Will never go away. I feel your pain. ¿Quién se la espera de ese, tío? I'll do anything to get him back. Anything. No te fuera. My work was what lured me here in the first place. Ay. It began showing me things Son I never should have painted. Que lo pintó ella. Things Charles should never have seen. What am I to you? Se ha vuelto loco. ¿Cómo? I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. Bueno, ahí es cuando se estaba el otro convirtiendo en malo. You're not going anywhere. You are mine. Mira, amigo mío. Ya se está encontrando todo. Y corrió para ahí, güey. ¿Y cómo murieron los otros? El niño quemado. Ah, y el doctor salvando a la otra. El niño quemado por la caída y el otro salvando. Pero el peón sigue nuevo ahora. Come on. It's over now. Ya se acabó todo. What? ¿Qué es eso? Interroga a Sara. Por fin. Vamos a ver. Puedo acceder a mi inventario. Creo, ¿no? Vamos a ponernos 8 puntitos, tío. Ya, tío. ¿Quieres salir sin validar? No. Quiero validarlo primero. Y ahora vamos para allá. ¿Dónde está Sara? Ahí abajo está. Vale. Vamos a enterrar a Sara.
We were waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. Sí, vamos a interrogarlo. Vale. Nos sentamos, ¿no, Harry? Pues. You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper, cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong, so ancient, enticing, dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now, I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce, but I can't come back to Boston with you. No puede rezar, se siente culpable. Hay una secta de no, esa. ¿No puedo preguntarle? ¿Por qué? Tío. Como si yo te sé. Vamos a volver al punto de partida. Vale, esto ya lo he visto. Esto también lo he visto. Me despierto tal. Tiene 8 puntos. Citología, pero ya soy entera. Vamos a interrogar a Sara. Mr. Pierce. Good. What are you, this? Esto ya lo hemos hablado, tal. You seem... Yeah, I may never, I know, but I... Y esto. You've been friends for a long time, Hace mucho que son hiding amigos. each other's secrets. I trust him. What are you planning to do? I must find it and kill it. Encontrarla y acabar con ella. Yo soy la única. No. Oh, No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No. You're just trying to erase all proof of the mistakes you made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. Estoy de acuerdo contigo. Debe de haber alguna forma de luchar. You've recovered from yesterday's condition. That must mean you can fight it. You must find something that will stop you from relapsing. Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. I'll help you. Está bien, le ayudaré. Bien. Es como si se hubiera bugueado. Habla con el... ¿Y este dónde estaba? ¿Está afuera? I'd be better off if I went to see Debería the ir others. al resto. Al resto. Del resto al resto hay un paso. ¿Dónde está? Aquí está. Seeing you again. A ver. It's you. I'm here for her. ¿Ha venido Not por you. ella? No por usted. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing. Lo único que me importa. How do we protect Mrs. ¿Cómo podemos Hawkins from proteger the a la influence señora of the forces de la that claim her? influencia de la... By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? ¿Qué quiere decir? He found something.
Encontrar el amuleto. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? Podría. We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. A ver, debe tener un plan para liberarse de... Vendo la daga a Sanders. Vendió la daga. This creature, the shambler. Exactamente. What is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift, a connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality, and we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. Vale. The dagger with a strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. ¿Por qué lo vendiste? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back. Debe tener un plan para liberarse. Like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature. And to be able to do so, I need the key to Rie. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces, much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center, a star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief, Charles, has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Vale. Boceto de un busto. Encuentra el amuleto. Encuentra el busto. Entonces el busto. A ver. ¿Te otra vez? That's all I wanted to know. All in good time. Entonces te busca este. Por aquí se puede. Vale. Tiéndense por aquí fuera. A ver, entonces aquí no está. Tal. Tiene que estar por toda la casa. Qué gracioso. Por toda la casa. Y esto no puedo quitar, así que tiene que ser para allá. A ver, aquí no hay nada. ¿Arriba puedo subir? Puedo subir arriba, así que eso es importante. Porque ¿quién está ahí? ¿O aquí? El ritual Sarah satánico. Hawkins telling the truth.
Anda, puedo reconstruir la escena. A ver. Aquí está. What kind of ¿Qué ritual clase was de she ritual preparing? estaba preparando? Con el cuadro. Un ritual con Was el the cuadro. painting of the Shambler displayed here? Vale. Sí. Estaba haciendo un ritual. Mrs. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon. No, a su saber. How did she survive her encounter with the Shambler? ¿Qué pasó? How did she react? ¿Cómo reaccionó? ¿Tuvo Was she miedo? afraid? Hombre, miedo tendría, me imagino. Did Charles Hawkins break the lock to Él enter? rompió la cerradura para entrar. Vale. If the amulet can protect Sarah Hawkins from El the amuleto influence of the puede mythos, proteger a Sara de I la must find it. tengo que encontrar. Podría alumbrar un poquito. Pero aquí no está. Si aquí no estaba, me imagino. Vamos a abrir un poquito. Esto es lo que necesito. Esto es lo que necesito. Vamos a cerrar aquí. Gracias. Vale, por aquí. No, por aquí no va a estar. Aquí abrió tal y entró por aquí. El amuleto. Oh. Aquí está. Este proceso es hasta... Vale. ¿Dónde lo has visto antes? ¿Dónde lo he visto antes? ¿Dónde he visto esto? A ver. ¿Dónde he visto este? Este no está aquí. ¿Este dónde lo he visto? Creo que está por aquí. ¿Este cuadro dice algo? No. Yo esto no lo he visto. Esto no lo he visto yo. A ver. Aquí no está. En esta habitación hemos mirado y aquí menos todavía. Así que tiene que estar a lo mejor en este lado. Ahí lo he visto. Ajá, te encontré. Aquí está el amuleto. Este es el amuleto de Drake. Este amuleto tiene el símbolo arcano grabado de Drake. Dice que la llave es la llave de poder religioso. Entonces tengo que devolvérselo. Enseña el amuleto a Drake. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo va la cosa por allí? Ya estoy con el amuleto. Enseña el amuleto. He encontrado el amuleto, Drake. Ah, it's you. Nathan Drake. Dale el amuleto. Found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's Sí, it. perfecto. Estamos It's a perfect. salvo. We are ¡Yupi! saved.
I must tell Mrs. Hawkins. Dáselo a la señora. Yes, do that. Adelante. Pues vamos a devolver a dárselo a la señorita Hans. Ah, no. Espérate. Tengo que hablar con el tío, a lo mejor me dice algo. Ah, it's you again. That's all I wanted to know. Vale, lo otro es ya... Ahora veo. Así que vamos a entregarle el amuletito. Anda, si está aquí. I have it. Toma el amuleto, It's a anda. strange amulet. I hope it will protect you, Se pueda protegerte. considering that nothing will help you change your mind. You must understand. I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. This story La is historia going to acabará end badly. mal. Yes. Has venido. Anda. Bradley, you take care of Sarah. I will deal with them. You sure? ¿Seguro? All right. Hombre, segurísimo. ¿Qué tiene? ¿Quieres dar paliza? I've been hearing about you a lot lately. You seem to enjoy Se causing convierte trouble. Nice job, Chief. Buen trabajo, jefe. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Witnesses Se nota que ahora identify you as the one who set fire to Riverside. Witnesses. testigo. ¿Qué opino? That's not the whole story, is it? Sí, es una historia. Todo, ¿no? I don't care about your stories. Save them for the... Por nada. You know, us cops, we base our investigation on facts and testimonies. Deberá probarlo. You might want to try that next time. Ya sabemos cómo funciona la policía. ¿Cómo va a funcionar la policía? Algo chulo va a pasar. Capítulo 10. Comisaría. Estamos en la comisaría ya. Vamos para allá. Una simple comisaría no tiene pérdida. You know, I've heard a lot about you, Mr. Pierce. All good, I hope. It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on Dark Water. Entering private property twice, aggression, insulting behavior, and to top it all, arson. Incendio. Estoy dispuesto a reparar, la verdad. Listen, Chief West, I realize that I'm in your jurisdiction, and that you don't like guys like me. However, I think that these accusations are exaggerated and that we would benefit from working together. If that means a confession from you and therefore less paperwork for me, then we've got a deal. I'm serious. Can't you see what's going on right under your nose? Yeah? So what's going on that I don't know about? El caso está lejos de ser cerrado. No es tan inocente como parece. You'd be better off taking an interest in Dr. Fuller. The experiments he carries out on his patients are as inhuman as they are ilegales. And when Dr. Colden wanted to put a stop to it, she too went under the knife. What are you talking about? Nobody's reported any wrongdoings.
Dr. Fuller is a man who is as much respected and admired on the island as he is in his profession. Claro, It tópate, seems like tópate. you've got a grievance against him. Is that why you set fire to his institute? I'm admitting nothing at all. Come on, I'll show you to your new residence. I'll be back later to ask you some questions. I hope that you'll make the right choice and confess to everything. It would be as unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt more advanced questioning. Sí, I have no doubt about that. Good night, Mr. Pierce. Pues nada. A lo mejor puedo escapar. Mr. Pierce, the truth seeker. We meet at last. Leviatán. Who's there? Tú, te llueve. ¡Socorro! ¡Socorro! Contra. I am the one men named Leviathan. Leviatán, toma ya. Not because of the scale of my terrestrial form, but as a reminder of the immensity De mis of my conocimientos. knowledge, which I Chulete. came to share with you, human. Que me ahogo. Do not struggle. No te resista. You will not be able to speak Capaz de mi or influencia. escape my influence. I told you to He dicho que te portes bien. Pues nada. You are here to Has accept venido a knowledge aceptar and profesión follow the que path conduce that tu leads to a tu your libertad. freedom. Quiero This is salir an a ti. offer that the likes of you, particularly those with such rare De rechazar. characteristics, cannot refuse. The more you bend your human spirit to make it able to receive the truth, the closer you will come to embrace his power. Más cercana estará su poder. ¿Dónde está el oráculo? Dar de la verdad. Would you Me like gustaría to see ver. her? Acepto el conocimiento. ¿Dónde está el oráculo? Is she not the very object of your Esto afectará quest? tu destino. I'll let you see for yourself. Oh, But do not forget, vaya. your fate Tu has destino ya se ha already escrito. been written. Our paths shall cross Nuestra again, truth seeker. buscador de la verdad. Vaya. You know the risk, sir. If you happen to use your powers again, you may lose more than your life. It is not about No se trata de mí, sino de vida inocente. I hope that your sources are reliable. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a If suicidar? the dimensional shambler is to appear, he will do it here. The shambler! I knew it! No! Not again! Bueno. Ahora soy... Encuéntrate. Ahora soy la tía. Algernon, come back! Where is Algernon? And the Shambler. Y el vagabundo, ¿no? Allí hay gente, ¿eh? Solo puedo bajar por ahí, ¿verdad? Sí. Para abajo. No way back. Encuentra a Drake. Encuéntralo. Como si fuera tan fácil encontrarlo. Cucu. Drake, está por aquí. No te veo.
¿Dónde está? Bueno. Ah, ese no lo deseo. Ahí está. Ahí está, Drake. Hey! You can't leave us! Sorry, old friend. But it's either you or me. No! What are you... No! Open! Open up! Open this door! It's here. Hostia, hondo. Qué divertido. The beast is within our reach. Dentro de nuestro alcance. Are you sure you want to do it? Let's go. Quickly, come with me. Rápido, acompáñame. Yo te acompaño. Venga, vamos. Expulsa al vagabundo. Bueno. Vámonos. The Shambler can open breaches between dimensions. He uses glyphs as anchors to stay in our world. Then I must destroy these glyphs. Exactly. How can I find him? I will make the glyphs visible so you can revoke them. By doing so, this zone will be protected by a barrier. Perfect. Stay inside the shield. I'll create the protective barrier. Get back inside it as soon as you sense the slightest danger. Encuentra y destruye el primer glifo. I'll never forgive myself for this painting. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. ¿Dónde puede estar el primer glifo? Eso me gustaría a mí saber. ¿Dónde puede estar el primer glifo? Aquí no. Find that symbol, Sarah. It should react to the light if you use your lamp. ¿Dónde? ¿Dónde encontraste el primero? Dice encontrar el primero, pero ¿dónde lo he encontrado? Porque yo no lo encuentro. En el suelo. He's getting stronger and more aggressive. If he catches up with you, try blinding him. A ver, glifo. Primer glifo. How many are there? Find that symbol, Sarah. El símbolo, Sara, y utiliza la luz lámpara para reaccionar. Eso estoy haciendo, buscar los glifos. Pero no lo encuentro, tío. Ahí hay uno. Glyph. I can't move it. Is it acting against me? The ritual is working. Don't worry, it's just until I ward it off. Oh no. The Wanderer is back. The glyph is ready, Sarah. Run! No, me pilla. Vale. Vale. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. El glifo está allí. Ha vuelto, está. The glyph. I can't move it. Is it acting against me? The ritual is working. Don't worry, it's just until I ward it off. Oh no. The Wanderer is back. The glyph is ready, Sarah. Run! Pero... Ah, vale.
Vale. Intensidad donde estoy, en el lift que estoy. Vale. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. El primer lift debe haber aparecido en el suelo, vale. Primera, tal. Y intensidad donde estoy. I can't move it. Is it acting against me? The ritual is working. Don't worry, it's just until I ward it off. Oh no. Vale, no he muerto. Y ahora... Si estoy haciendo la intensidad, me cago en la puta. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. Como no sea la intensidad al suelo. Glyph. I can't move it. Is it acting Vale, against me? entonces tiene que ser al suelo, vamos a ver. Don't worry, it's just until I ward it off. Oh no. The Wanderer is back. The glyph is ready, sir. Run! Tío. Voy a dejar el directillo por aquí. Vamos a hacer un hosting. Barra hosting. Barra. Y la barra de me la como. M-A-T-H-I. Camin. Host y el H es H, ¿no? No, M A. Bueno, un saludo y hasta ahora, gente.